اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاک ٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، طلاق ایک ایسا مرحلہ ہے جو کہ حلال تو ضرور ہے، مگر اللہ تعالیٰ اسے سخت ناپسند کرتا ہے۔ اس سے بچنے کا کہا گیا۔ آپ جانتے ہوں گے کہ دوسرے ملکوں میں طلاق کے بارے نام تک لینا جرم ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ انڈیا میں طلاق نہ لینے کا حکم دیا گیا ہے، اور عیسائیت میں کچھ ایسا ہی ہے۔ ایسے سوال کو لے کر ایک عورت ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس سوال لائی۔ سوال ڈاکٹر ذاکر نائک سے کہا، یہ گفتگو انگریزی زبان میں ہے لیکن پاک ٹیوب اس کا ترجمہ کرے گی۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ شکریہ۔ My name is Carolina and I am a nurse. I study a lot differences between Islam and Christianity, and I have lots of questions, but the main question I have at the moment, you said that Islam accepts Jesus as a messenger of God. And Jesus, when was asked about divorce, if the man can divorce a woman, he said that Moses gave the permission to divorce a woman only because of the hardness of the heart of the people. But Jesus said that a man cannot divorce a woman. A man should leave the father and the mother and join the woman, and they became one spirit in two bodies. So this for me is difference between what we believe, what I believe as a Christian, and what you believe as a Muslim people. کہ اس لڑکی نے اپنا نام کرینہ بتایا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے کہا کہ میں اسلام اور عیسائیت کے درمیان بہت سے اختلافات کا مطالعہ کر چکی ہوں، اور میرے ذہن میں بہت سارے سوال آتے ہیں، لیکن اس وقت اہم سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ جب حضرت عیسیٰ سے طلاق کے بارے پوچھا گیا کہ کیا مرد عورت کو طلاق دے سکتا ہے، تو حضرت موسیٰ نے ہم عورتوں کو لوگوں کے دلوں کی سختی کی وجہ سے طلاق کا حکم دیا کہ کسی کا اتنا سخت ہو جائے کہ گزارا بھی نہ ہو۔ لیکن میری معلومات کے مطابق حضرت عیسیٰ نے کہا کہ مرد عورت کو طلاق نہیں دے سکتا۔ اسے ہدایت ہے کہ مرد ماں باپ کو چھوڑ کر عورت سے مل جائے اور وہ دو جسموں میں ایک روح ہو جائے گی۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ویڈیو دیکھیں پھر مزید بتاتے ہیں۔ Two bodies. So this for me is difference between what we believe, what I believe as a Christian, and what you believe as a Muslim people. Sister asked a question. She says there are many differences. What she's quoting is a verse from the Bible, from Gospel of Matthew, chapter number 5, verse Yes. number 27 and 28. That's correct. And I'm giving you the quotation. What you said, sister, is in your own words, which is not verbatim. What Jesus Christ, peace be upon him, said this in red letter. In the Gospel of Matthew, chapter number 27, verse number 28, it has said of the old times that thou shalt give a bill of divorce. But I say unto you, whosoever looketh upon a woman, that it was an old time, that thou shalt give a bill of divorce. جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ بہن، آپ جس چیز کا حوالہ دے رہی ہیں وہ انجیل میتھیو سے باب نمبر 5 آیت نمبر 27 اور 28 سے بائبل کی ایک آیت ہے۔ اس پر یہ بہن بولی کہ جی آپ نے ٹھیک کہا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ بہن، جو آپ الفاظ کہہ رہی ہیں وہ آپ اپنے الفاظ میں کہہ رہی ہیں، یہ بائبل کے الفاظ نہیں ہیں۔ جس کی چیز کا حوالہ آپ دے رہی ہیں اس میں پرانے وقت کی بات کی گئی ہے۔ اس میں کہا گیا کہ حضرت موسیٰ کے وقت میں کہا گیا تھا کہ اگر طلاق دینی ہے تو اس کا بل یعنی سرٹیفکیٹ دینا ضروری ہے۔ یہ حضرت موسیٰ کا دور تھا، لیکن حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ آپ طلاق کا بل نہیں دیں گے جب تک ان کی بیوی کسی اور کے ساتھ نہ سوئے، یعنی غیر محرم کے ساتھ ہم بستری نہ کرے۔ یعنی پہلے موسیٰ کے دور میں اجازت تھی طلاق دینے کی، لیکن طلاق کا بل دینے میں، اور جب حضرت عیسیٰ کا وقت آیا اس میں خاتون بولی ہاں جب تک آپ غیر محرم کے ساتھ نہ سوئیں طلاق نہیں ہوگی، اور جب حضرت عیسیٰ کا وقت آیا اس میں قانون آیا جب تک آپ غیر محرم کے ساتھ نہ سوئے طلاق نہیں ہوگی۔ ویڈیو دیکھیں پھر مزید بتائیں گے۔ Sleep with another woman shall give divorce. That means of the old law, sister,
At the time of Moses, it was said that if you want to give divorce, give a bill of divorce, that's it. But Jesus Christ, peace be upon him, says that you shall not give bill of divorce until your wife sleep with somebody else. That means previously, at the time of Moses, divorce was allowed. To give a divorce, you give a bill of divorce. Now Jesus Christ, peace be upon him, a messenger of God, comes and changes the law. And he says that thou shalt not give a bill of divorce unless your wife sleeps with somebody else. So there is a change. In Islam, it is different. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, इस औरत को बताया कि इस्लाम आया तो इस कानून में और तब्दीलियाँ कर दी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो खुदा के नज़दीक सबसे ज़्यादा जो अमल नापसंदीदा है वो तलाक है, जायज़ है, लेकिन नफ़रत अंगेज़ इस इस्लाम में जब ज़रूरत हो तो तब ये जायज़ है कि बीवी बुरी है या मर्द बुरा है तो तलाक दे सकते हैं। हो सकता है कि वो एक दूसरे से प्यार मोहब्बत ना करते हों, इनके अलावा ना मिलते जुलते हों, और जब सहाबा कराम की शादी हुई दोनों अच्छे थे लेकिन मुताबिकत नहीं रखते थे तो आप तलाक दे सकते हैं। छोर तलाक दे सकता है मगर ख़तून नहीं इस्लाम में। मगर मूसा के ज़माने में ये ईसा इस्लाम की तरह नहीं है। तुम इस वक्त तक तलाक नहीं दे सकते जब तक बदकारी ना करें। लेकिन अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया और इस्लाम में नरमी रख दी गई, आसानी कर दी गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और कहा कि तलाक जायज़ है, मगर आखिरी मरले में तलाक कैसे दी जाए तफसील भी बता दी गई। बस फ़र्क यह है कि मूसा की तालीमात और हज़रत ईसा की तालीमात और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में ये फ़र्क है। नाज़रीन, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक और इस बहन के साथ बहुत दिलचस्प बाइस होगी। इस ख़तून ने कहा कि क्या आप मुझसे इत्फ़ाक़ करते हैं कि इस्लाम और ईसाईयत में तलाक मुख्तलिफ है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि बहन, मैंने आपको सारी तफसील से बताई है। ईसाईयत में इस सूरत में जब आपकी बीवी बदकारी करती हो, लेकिन इस्लाम में लड़की झगड़ा हो और बात आखिरी मरले में हो तो तब भी आप तलाक दे सकते हैं। लेकिन अल्लाह के नज़दीक ये अमल नापसंदीदा है, नापसंदीदा फ़ेल है। इस औरत ने कहा कि फिर मज़हब को तरजीह दूंगी, अपनी ज़िंदगी के आखिर तक एक आदमी के साथ रहूंगी। तो तब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने पूछा कि चाहिए आपका शौहर आपको रोज़ाना मारता पीटता हो, शराब पीता हो, क्या आप इनके साथ खुश रहेंगी? आप उनके साथ रह पाएंगी? तो तब लड़की ने कहा कि हम अलग नहीं हो सकते इसलिए, वरना और ना ही हम दोबारा शादी कर सकते हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि आप कोई दूसरा शौहर तलाश नहीं करोगी जो आपके साथ अच्छा हो। वो औरत बोली, नहीं, हमें इजाज़त नहीं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि लगता है कि बहन का शौहर बहुत अच्छा है, लेकिन अगर सवाल की तरफ आते हैं, लेकिन अगर सवाल की तरफ से कहें, क्योंकि अगर वो आपको मारता हो तब आप अलग हो सकती हैं। वीडियो देखें फिर मज़ीद बताते हैं। Get married again, that's different. So I'm asking you a question. Wouldn't you like to find some other life partner? We are not allowed. If you made a mistake, no, you are not. I'm not asking whether you're allowed or not. Which is preferable for a human being? In Islam, if you make a mistake in choosing a wrong partner, I think I've got for my sister very good person. I think he's very good. But after marriage, he hits her, he gambles, he drinks alcohol, black and blue. I would say separate. I'll give him chance. Try reconciliation. Separate. She can marry any woman. What was her fault? What was her fault? Tell me. Why should my sister suffer? What type of religion is this? This is hard religion. Not hard religion. Not My the religion question is of hard hard. religion, which is a logical religion. And today, but natural, we have to have husband and wife. They have to be. Correct? नाज़रीन, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने इसे समझाया कि आप मजहबी लिहाज से शादी कर लेनी चाहिए, वरना आप एक अलग रहती हैं। जो अमेरिका में होता है, अमेरिका में अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हर मर्द और औरत के मुताबिक साथ साथ रहने से पहले इनके 8 मुख्तलिफ जिनसी साथ होते हैं, और अदाद-ओ-शुमार के
نہیں بتاتے کہ شادی کے بعد اس کے پاس کتنے ساتھی ہیں۔ یہ اسلام کی فطرت ہے کہ جو انسان غلط راستے پہ چلتا ہے اسلام اسے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اس پر خاتون بولی یہ تو بہت آسان ہے مگر میں اپنے مذہب کو دیکھوں تو اسے نہیں چھوڑ سکتی، بس میں ان کے لیے دعا کر سکتی ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا یہ تو آپ شادی سے پہلے بھی کر سکتی ہیں۔ خاتون بولی میرا ابو میری ماں کے ساتھ ایسے تھا، ہم نے ان کے لیے دعا کی لیکن میری ماں نے ہمت نہیں ہاری، وہ بھی کہہ سکتی تھی کہ میں نیو شادی کر لوں گی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک آخری بات اس خاتون کو اپنی گفتگو ختم کی اور کہا کہ آپ کا کہنا ہے کہ شادی کے بعد خامند کے لیے دعا نہیں کر سکتے، اسلام میں ایسا نہیں ہے، ہم 1000 لوگوں کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ یہ کلپ دیکھیے اور ہمیں اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک اللہ حافظ۔ You can't pray. But I In want our to pray religion- for my husband. Oh, you can pray for your husband and your ex-husband also. In Islam, you can do that. We all pray for my dad, and he changed after 30 years of being alcoholic. He Alhamdulillah, may Allah changed, give him hidayah. Correct? and my mom never gave up until he died. Very good. 30 years we all pray, Very good. and it wasn't easy. She might say no, I want to marry somebody else. But do you mean to say if you marry, you cannot pray for your ex-husband? What Well- kind of a religion is this? It's not a religion of love. In us, we can pray for 1,000 people. Religion of love. I wish all Muslims pray for ex-wives and ex-husbands. Why not? I wish. I have only one wife, mashallah. She's good. Thank you. Okay, thank you, sir. Most welcome.